आप देख रहे हैं एकरा उर्दू न्यूज में हूं अली। गुज़श्ता मंगल के शाम भाटपाड़ा म्यूनसिपलिटी में चली गोली के एक मुलजिम राजा मलिक को बानपुर माखन लालपुर से पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि राजा मलिक भाटपाड़ा 16 नंबर गली का रहने वाला है। मुलजिम राजा पर धारा 341, 326, 307, 120 बी, 34 IPC और 2527 हथियार रखने के मामले पर पुलिस तहकीकात कर रही। তুমি কি গুলি জানিছো? না স্যার। তো ফাঁসি দিয়ে নাকি? হ্যাঁ স্যার, ফাঁসি দিয়েছে আমাকে। কেন? কোথা থেকে ধরেছে? হ্যাঁ, আমাকে বাড়ি বাড়ি কোথায়? বাড়ি 2 নম্বর গলি। কোথায়? 2 নম্বর গলি। 16 নম্বর গলি। কেন ধরেছে তোকে? কেন ধরেছে? আমার তো পড়ে চলে গেছে। गोली कौन चलाया? বলি আমি জানি না স্যার। कैसे चली से? हाँ? আমি দেখিনি স্যার। कहाँ से पकड़ाया? বাড়ির থেকে। 16 नंबर गली से। হ্যাঁ, না 2 নম্বর গলি থেকে।